ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଡାକିଲେ ନା ଉଛୁଳିବେ ନ ଡାକିଲେ ନା ଦେଖେଇ ହେବେ। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ନା। ମୋ ବାପା ହରିଆ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଙ୍ଗୁଅ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ମୋ ଗୋପା ଛଡ଼ା ତିନିଟା ବାହା ହେଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ନାହିଁ କାନ୍ଦିବିନି ଆଉ ସେ କଥା ମନ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ହୃଦୟଟା ଫାଟି ଯାଉ ମୋ ଗୋପା କହୁଥିଲା 1 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାଡ଼ିରେ ମଲା 2 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗାଡ଼ିରେ ମଲା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଟା 1999 ମସିହାରେ ପିରିକିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ତାର କିଛି ହିସାବ କଣ ହସୁଛ କଣ ହସୁଛ? अरे मु बाहली केतेबेले मो गोपासरा 4 नंबर स्त्री खोजियारे व्यस्त मु बाहली केतेबेले अरे दिदी मैडम मो गोपा कहू तमे तो प्रजापति घटसूत्र कंपनी खोलिछ केते झियो केते पुओ को नहीं एडजस्ट करूछ मो गोपा पे सेकंड हैंड रेट्रीटी खोजी देले होता नहीं मांगे मो फोटो मार पूरा आले लोग Toma, galera, tá vendo que estão ali, tchau!
कौची मत किस अरे छेड़ी मेंढा खालू आराम करी एमिति दियानिया होती नो तमे किते बोलना मु कोन मना करबे आखी बुद्धि बटे मु आखी बुद्धि अरे बोलले आम चरण भाई घर नुआ भाई चरण को एमती गोटे किस देइथिला मो आई मो अज्जा को एमती गोटे किस देइथिला मो बहू मो बापा ए राजा आबे जल्दी खाली हल्लो मुंडा 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 आम घरे काम पत्र कई रही ए मकरा तू घर भीतर को जा बुआ बात है हका हका फाल्गुन मास गड़िया प्रति सतुए तक धक्का दीपी जाए तो आसुन मु तम पे बिछना पके देइची से जे पारी देइची फुलरे सजे देइची तमे देइको सब कोन बोल आसुन मो सब बजेइबो बाजे रे मकरा ये बाबू बच्चों की ये तुम्हें अमर पर सुंदरी वो घर आप ही बात पर हो बुझिरा बाबू ए तब पुआ ए देई को घर को आनी खाली पाचो देती
ପୁଣି ମାଇଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜିମିନି ବେଳ ପ୍ରଜାପତି ଭଟ୍ଟପୁତ୍ର କାସ୍ତାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦେଖିଦବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଘରୁ ନେଇ ଆସିଛି ବୁଝିଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦେଖିଦେବେ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଛି ପୁଣି ତମେ ମାଇଲ ଏ ନୁହ ଏ ଘରକୁ ଯା ଏ ନୁହ ଘରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଘର ये सोना मोकरा सोना भाइया सोना तू मेरी कौन किया कौन बोलू है काय बोल अरे जा ହୟ ବାବୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ତମ କଣ ଦେଇକି ସବୁ ବଜେଇବ अरे तो दिन मटेगी आज तू घर लग रहा है ନାଇଁ ନାଚିବାକୁ ଶୁକୁଡ଼ା ପିଲାର ନଙ୍ଗଳ ମାରୁଛି ବାଜୁଥାଏ ଟାକୁଟା ହୟ ବାବୁ ତମ ଘରର ସେବା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ତମ ସେବା କରିପାରିବିନି और मिक्सी को जाओ तू बिट्टू मिक्सी को जाओ ना जाओ ବାବୁ ଦେଇକ ସବୁ ଦେଖିଯାଇ